नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हब। आज होछि अक्टोबर मास 20 तारिख 2025 सोमवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी बाईतपुर गंड खेल पड़िया भगराई बालेश्वर रे आजिर नाटक जाजाबर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी कंटामाल बौद्धरे आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बुढ़ा मरा मयूरभंज रे आज पुणी थरे सेई नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार शेष रजनी टांगाबिला जसीपुर मयूरभंज रे आजिर नाटक गोटे चषा पुअर प्रेम कहानी। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी देउलाहाट बालेश्वर आजिर नाटक बार गाल। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी मोरडा मयूरभंज रे आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी गोवर्धनपुर टमका जाजपुर रोड आजिर नाटक चिट्ठी बासुछि तुलसी तुलसी। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार पंचम रजनी अताबिरा लखनपुर झारसुगुड़ा आजिर नाटक गुमुरी कांदुछि फूल सवारी। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी अंधारी झारखंड रे आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी खान नगर बिरुआ बालेश्वर आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार तृतीय रजनी खुंटुणी कटक रे आजिर नाटक मनीष समयर दास। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार तृतीय रजनी गंडीबेढ़ खैरा बालेश्वर आजिर नाटक कांदुछि मु खाली तो पाई। यात्रा स्वर्णमहल आज हेउछि तार प्रथम रजनी चरंपा दीपू भाई पेंडाल भद्रक रे आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी डुकुरा मयूरभंज रे आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नरणपुर केन्दुझर रे आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार शेष रजनी खान नगर यात्रा पड़िया बिरुआ बालेश्वर आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी नछिबिंधा तिहिड़ी भद्रक रे आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी टमका जाजपुर रे आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नाही। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कालिया बदा निश्चिंत कोइली कटक रे आजिर नाटक जीवन खजुछि जरा निवास। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कमारपाड़ औपदा बालेश्वर आजिर नाटक हायदर। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी शिखरपुर जलेश्वर बालेश्वर आजिर नाटक ए संपर्कर शेष नाही। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार शेष रजनी
ସାହାଜବାଲ ଚାରପାଲି ଫୁଟବଲ ପଡ଼ିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଏଣ୍ଡେରେଇ ପାଟଣା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ତୁ ମରିଯିବି ମୁଁ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଲୋକବାବା ପଡ଼ିଆ ଭୋଗରାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନ ରାତିର ଝଡ଼। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟିଆପଶି ଖମାର ପାଲହଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିପଶି ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶାଳିଜଙ୍ଘା ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆମ୍ବିଳିଅଠା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବରସୁଆଁ ଟେନ୍ସା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସାନ ମୁଣ୍ଡାବଣୀ ମୁରୁଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବେଲସୁନ୍ଦରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସରିଗଲା ଗପ ରହିଲା ପାପ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭେଲୋରା ହାଟ ପଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ମା ମଙ୍ଗଳା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାମୁଆ ସୋଲାଖିଆ ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅକୁହା କଥା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମାଣିଦା ନାମ୍ପ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖଲିଦେ କାଳିଆ ତ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଦାମସର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜହ୍ନା ଛକ ପାଣି କୋଇଲି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଉଁଶକୁଲି ଭେଲୋରା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରଣଭୂମିର କର୍ଣ୍ଣ। ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁରୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବନ୍ଦ ଛକ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଶାନ୍ତିଆ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଳଗଜା ରାସ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ମାଛଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।
से पर्यंत विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।